Angalizi watukufu wa SMC CC News nani zimba nyanzani ngatumrao humi ifere haulunga manifestation pacifique ya huwa nazioni wa university ya Comores ya denonce ya ukaya watani hao habo yakahataba zigizana zao ngazija tolwa na hunu vakansi ndaona kaza kif agenda na waswili president wa wanazioni wa cooperative university Bismillah. نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kwezi majurnalisti kao ndoma waswili harima shiwanza sha fere kwezi wanazioni kwezi mabamana wa wanazioni kao ndoma muduriyaban kwezi wa Komori kao ngamridunga oe makatinde yanu wayo kwezi madhamana ikao domri somesa o harima majumba matukufu ya yan kwezi madhamana wa hensi ya Komori rihimi banu hadina la kinashon rihimi banu ili rionese otukivu zero zehamu zero kao ngazire mao mnashoni mkomori hususan deulio harimo majumba mahu ya msomo liko haba ilwa manga Université de Comores rihimi banu ri revendique ze droits za hatu yenda zivi dokari tole wa examen ho jimlifu wa hazo virudi rikaziziwa imadati ya ufanya ze session de rattrapage ili rijwa ujihudumu neze klasi kao norendao nane ze inscription kao wenji harumasi wa juhanza wa ndehobonze nanu wananyasi walio harumeshe si washangazi je wa juhanza wa reje wa daza hao ndio waone mbavi rahare janjia wanzuani wa mwalina wa maore nane mashinwa au ka university hatu Tanganya wanruenji marshi ya hatu ya leo dokanari rohe harumale jumba la ifere jumba mzaze jumba ikao ngarjuao kana linde lipanga we mafundi kao doa jaleo wa heza grevinu linde lipanga o wana wasomesha waone mafundi wao donc inu lieu stratégique lieu de référence landise et manifestation ya hatu kao ngandisa leo shangarombao ya hiseleo hakari jibu lazima hutajueza hatu sheka karjahu nikwe mahutaju ya hatu ngarjo continue vanu hata mpaka ruhunduze haki za hatu marche ya hatu ya leo inu marche pacifique unu mwendo wa amani haurevendike ze haki za hatu bahingarjo handisa harmale jumba la ifere virohevanu hatari waswili ya ministre de l'éducation nationale ikao niende ulo mtundi wa homsomo wa hatu yende yariho jukumu yin engia warjo maswili deramnike le barua la hema hutajio ya hatu
yabo haukanike hamfubi bamtuhenda na utoa diskuru ya Kifaransa tena haukai ntiatu dalia wandu wengi bamjuandisa vanu. Mes chers camarades étudiants, mesdames et messieurs les journalistes, représentants des institutions, citoyens et citoyennes des Comores, aujourd'hui, nous ne marchons pas simplement pour revendiquer, nous marchons pour établir l'équilibre des droits dans notre université. Nous marchons pour dire haut et fort que les étudiants ne peuvent pas être les oubliés du système éducatif comorien. Depuis le 11 juillet 2025, une grève des enseignants paralyse l'université des Comores. Une grève née de revendications légitimes que nous comprenons et respectons. Mais cette grève qui réclame les droits des enseignants ignore profondément les droits des étudiants comoriens. Et cela, nous ne pouvons plus l'accepter. Nous, étudiants, avons respecté nos engagements. Nous avons assisté aux cours, passé les examens, rempli nos devoirs académiques. Mais aujourd'hui, nous sommes laissés pour compte. Aucun résultat publié, aucune date de session de rattrapage, aucune communication officielle. Ce silence institutionnel est une forme d'abandon. Et cet abandon met en péril notre avenir, nos projets, nos ambitions. Il compromet nos droits à l'éducation, notre droit à la réussite, notre droit à la dignité. C'est pourquoi nous marchons aujourd'hui de l'IFERE jusqu'au ministère de l'Éducation pour remettre une lettre officielle à Monsieur le ministre dans laquelle nous exigeons la publication immédiate de nos résultats des examens, les programmations officielles des sessions de rattrapage et surtout la mise en place des dialogues transparents, structurés et durables entre les étudiants et les enseignants et les autorités. Car nous ne voulons plus être les victimes silencieuses d'un conflit institutionnel. Nous pouvons être les acteurs du changement. Nous voulons que les solutions soient co-construites dans le respect mutuel des droits de chacun. L'État a une responsabilité claire envers sa jeunesse. Il ne peut tolérer que l'université devienne un espace de blocage permanent. Ils ne peuvent ignorer que les grèves répétitives rongent nos cursus, détruisent nos rythmes académiques et fragilisent notre avenir. Nous appelons toute institution concernée, le rectorat, le ministère de l'Éducation, le gouvernement à sortir de l'inaction. Cette marche est le but d'un mouvement étudiant structuré, pacifique, mais déterminé. Si nos revendications ne sont pas entendues, nous poursuivrons par des sittings, des forums citoyens, des mobilisations nationales, car nous ne défendons pas seulement nos résultats, nous défendons la dignité de l'étudiant comorien. Je vous invite, chers camarades étudiants, à rester unis, disciplinés, vigilants, car notre combat est juste et notre détermination est notre plus grande force. Vive l'Université des Comores, vive la jeunesse consciente et engagée, vive l'éducation comme pilier de la République. Je vous remercie. Libérez notre avenir! Mwishi yao makalima ya huwa nazionia ukana wadaiyo ze haki za hao haswa ndizi exama za hao kwa hatahabaha kwa chujua hatima ya hazo. Assalamu alaikum. Mimi mnashioni hamadu anazoni wa himavanu wantikia narjahima vanu ritahiliawa sharimi vanu reklami zetua za hatu
en tant qu'étudiant de l'université. Rihimiva nous réclamer des résultats za hatu zitono rifise wana dati ya hizi session za hatu ujau avance mana karna ujau avance pende nifanye rajina karna ujau avance na mipara zora continue misomo ya hatu rahaza resultats za hatu zejatuno kartambi hao wana zoni wahe nsi ya Komori haukahaini mwaha gatfongoja rufanywa grevu waruwanja ulikoli wanruahi satwama ya uka warukana konjani kodi zelizani sabani. Na wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Kwezi watukufu wa Komori, kwezi watukufu wa Mzwani, kwezi watukufu wa Mali hujangazija. Usiku leo Rihimivanu hili jina la hudima wanaziona University ya Komori. Jula la ile jina la inokom. Ya ukakwezi Rihimivanu hahudaizi haki za hatu ni de droit national University ya Komori. Direshe les ici imavamana surtout ministre de l'éducation. Ya okazino rifanya wavanu zinwaziensha en 2023 parce qu'en 2023 ima hakafundi harma edisi ya Mohamed Cheikh yimingoni no ando kaudaizi haki za hao. Sisi ino kwa kangala sivan si des rapports de gouvernement radaraka uhadisi au kama hao watu wakafanya back wa bloke ya berkanzari monisi au kasi kartu fanya dhambi sikarja imabanu destabilize nchi hatu sharimi banu kidhamana ridaizi haki za hatu sha rifanya conference ya mwanda rifanya conference ya vidi kabati dhamana ya hisika kweli si wanadamu ya ukari pare ya rujumba habari leo kawanu ma ministri shasima ministri wa hatu hao kasisi wana hao wanashiwa hao rulo harma crise normalement la dimu kabala wakawajawari tundu rendu de sécurité jusqu'à nos jours kwa jari tunda rimibanu ronise lejila nationi wa université ya Komori ronise kasisi ma politicien sima apolitique si on doit au revendique parce que nous sommes ni armée droit quand nul n'est censé ignorer la loi impersonnelle. Il demande à Rihimivanu rionise ye colère ya hatu ya ukakarja johanza inti le solution rakawita turuka dirfa manifestation sharionisa ukaya harume daula kamili kawati mru hafilionas sio na zone université illa le jeshi doandro ko hafilianas na wema directeur pia ema ministre pia wa bira harume université hatu kawati mzima harmasi uhafilio tunda ze tabu ikanga zirema Rihimivanu hambaro gonzi mangareje za ondro relibere les examens za hatu les sessions za hatu omwa hatu tise utede ane blanche chakar jahima banu rifanye baya yode maana ikao rifanya les mesures prévention pia haukasonzi pia sima intellectuel razalo ralelo karna ujua rijevanu rijerifanya ndongo za itotilizo ritemsajaja ritepare ndo karna ujua zitabia za hatu sharika nzaroni sekolere ya ukasiwa na zona university ya Komori si wando ka revendique des droits za hatu yode maana Rihimivanu ningar parao haina dhamana ularmentin ya juu ya artishe solution haukasi karja johanza rifanya msajaja wasali ndugu za reaction mbali na mbali za huwa nazioni waliho ndezi haki za hao wazidayo na hamande heli wa zambavame ukana madali ya hao yanu wajudungia Komoro dini nzima yamasiwara zaliwa yamasiwara elewa Mola lea isaidia nari Kenya nzima irenze watwania mahaba ya dina dunia beramu isipepeza
rangu mezi sita ya juye ila ulaibenuha sisi wazatu zakatuha maore na nzuwani mmali na ngazija narikeni ya mahaba ya uwenza ya masiwa Caravaseu libéré. Paraola mrugu ze fikra zaho wanazioni ya ukaya kwa tibano wa Tremsajaja shangwa uvanu wadaize haki zao nao waazimia wafanye march pacific ikao ejo wabalia rabuda hunifere hata wawaswili wa ministeri ya omsomo wa daraja ya taifa wende waonese utukivu hao ya ukana hata habaha kwa tujua hatima ya ze exama za hao hapo yakaya kasiatolo na hunu rendo angalia wajau mafundi wao wabidi wafanye kazi yao yabo hata mpakanda yabo